Hello mga idol, welcome back to my vlog idol no. Di na pud ta idol, post na pud ta kay ingon pa sa uban idol. Basta ay may sipag at tiyaga, may nilaga. So karon idol, di na pud mi sanara, balik na pud mi sa among giobra nga balay idol no. Yan. Kay Lunes naman ron idol no. Gahapon Domingo nakapahuway tag usa ka adlaw. Ya, karon balik na pud ta diri idol pero kasako-sako lagi idol kay kuan man may estudyante pa kong duha buok, mahimos po kong sayo sa akong estudyante, dulong sa eskwelahan, kay gagmay pa man. Na, nya pagkahuman, rekta na tas tong obra, idol, no? Pero kaya ra, idol, ay, kay saon man, pikado man tayo, idol, no? Mo na ingon, idol, nga, laban lang kita, eh. Daghang salamat, idol, sa inyo suporta, idol, palike, idol, share, dako na kayo nagtabang na ko, idol, sa mo share ang video, ha, salamat na nga daan, idol, no? Yan, shout out, maura ni idol, akong post idol. Daghang salamat. Goodbye.